इंस्टीट्यूट है, उसी के नाम में आप सबकी सलामती हो, आप सबकी सलामती हो। ओके, यीशु बड़ी बरकत दे। थैंक यू। ठीक है, बस मुझे ये कहा गया था कि हमें कुछ लीडर्स साहबान आएंगे, हम लीडर्स पे बोलेंगे। मेरे साथ मेरे गुरु पीर भी आए ने अपने गुरु पीर का भी शुक्रगुजार है। बाबा जी आए ने, पास्टर सलीम सादिक जी के चेयरमैन है, अपने लीडर के चेयरमैन है, और बहुत खिदमत की और बहुत सारे लीडर तैयार किए, और मैं अपने फख्र महसूस करता हूँ इस बात के लिए। और उनके साथ उनका बेटा शनील पास्टर साहब है, और नौजवान पास्टर होते हुए मुझे और ज़्यादा खुशी होती है कि जब वो फील्ड में आते हैं, काम करते हैं। ये मेरा एक विजन है नौजवानों के लिए। सो मैं थोड़ा सा कुछ लीडर्स के बारे में पूछना चाहूँगा। सियासी लीडर्स की बात नहीं होगी, अगर वो भी जाए तो कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है। तो आप सब हाजिर हैं? पीछे जी हाथ दिखाइएगा, हाजिर है ना? ओके, ठीक हो गया। अच्छा, आप से मैं पूछूंगा, बेटा आप बिल्कुल खामोश रहिएगा, नहीं तो मैं फिर आपको नीचे भेज दूंगा। सॉरी, ठीक है। आपको कौन कौन सा, अपना अपना चॉइस कीजिए, लीडर कौन सा आपको पसंद है। सियासी बात नहीं कर रहे, बाइबल मुकद्दस क्या, लीडर कौन कौन सा पसंद है बताइए कि जल्दी जल्दी, टाइम भी हम ख्याल करेंगे। कौन कौन सा आपको लीडर पसंद है जिस पे मैं डिस्कशन कर सकूं, बात कर सकूं आप में से भी? जी बेटा, पौलुस जी, एलिया नबी जी, यीशु मसीह जी, बोलिए। खुदावंद यीशु मसीह, खुदावंद यीशु मसीह जी, कुछ ना कुछ बोलिए। पौलुस जी, पतरस जी, दानियल, शाबाश, और मूसा। गुड। नहीं, आपने दो बोल दिए, एक जी, नाले में बोले, अच्छा मूसा बोला, ओके ठीक है जी। पीछे बोले, नौजवान बैठे हुए, जैसे आप खिदमत करने वाले हैं और आप सोच रहे हैं कि ऐसे के बस टाइम पास करना है। आज आप सही जगह पर बैठे हैं, ठीक है, और ठीक टाइम पर बैठे हैं। और मैं ये कहूंगा कि आज आपको लीडर बना के हमने भेजना, ये बात पक्की है मेरी तरफ से, क्योंकि आप आगे हैं और आपने लीडरों के बारे में सीखना है। लीडर क्या है? लीडर आते कहां से? लीडर ऊपर से नहीं गिरते, मसीही लीडर ऊपर से नहीं गिरते। और ये जो लीडर्स पैदा होंगे, ये कहां से पैदा होते हैं? ये हमें खुदावंद के कलाम में, कलीसिया हमारी एक माँ है, कलीसिया, जमात, चर्चिज यहाँ ही से निकलते हैं। ये जो छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं, ये आने वाले मुबश्शिर हैं, ये आने वाले खादम हैं। तो हम ऐसे ही वक्त ज़ाया करने नहीं आए, खुदा के कलाम को बड़े ध्यान से, तवज्जो से सुनना है। तो क्या हमने कौन कौन से लीडर की बात सुनी है? एक पतरस और पौलुस, और हमने यीशु मसीह को भी लीडर माना है। हम ये कह सकते हैं, पुराने अदनामे में से हमने दो लीडर के नाम लिए, पुराने अदनामे में से दानियल और हिजकिय्याह नबी, और हमने मूसा का जिक्र भी सुना है। तो ये सारे जो लीडर्स हैं, हमें देखना है कि लीडर किस तरह तैयार होते हैं। फैक्ट्री नहीं है, कारखाना नहीं है, लेकिन लीडर्स जो तैयार होते हैं, हमें ये देखना है कि क्या हम उनको पढ़ते हैं, क्या हम उनको जानते हैं, क्या हमने उनकी स्टडी की है, क्या हमने वक्त गुजारा है बाइबल मुकद्दस के लीडर्स को सुनने के लिए, देखने के लिए। मेरी बात समझ आ रही है आपको कि नहीं? तो क्या हम इन लीडरों को मुतालिया करते हैं, स्टडी करते हैं? कभी खुदा के हज़ूर बैठे हैं, हमें खुदा यीशुआ जैसा बना, हमें खुदा मूसा जैसा बना। अभी नौजवान डेविड, पास्टर डेविड ने अपने ही अपने नाम, क्या नाम था जी, किसका नाम लिया लीडर का? दाऊद का, डेविड। तो बड़ा पसंद उन्होंने उनको किया। तो हमारी जिंदगी में कोई ना कोई तो हीरो होना चाहिए, जैसे पौलुस रसूल की। अगर हम मसीही होते हुए मसीही लीडरों को, बाइबल मुकद्दस में कितनी किताबें हैं? सिर्फ ये सामने से बोलेंगे, कितनी किताबें हैं? तो इनमें से कितने लीडर मैं आपको गिना सकता हूँ?
لیکن یہ سارے جو لیڈرز ہیں، پالوس رسول کرنتھیوں کے خط، عبرانیوں کا خط میں یہاں بیان کرتا ہے، جب ہم عبرانیوں پڑھتے ہیں یہاں ایمان کی حالت میں بیان کرتا ہے۔ پہلی بات وہ کہتا ہے کہ اگر کوئی لیڈر بننا چاہتا ہے تو یہ عزت خود بخود اختیار نہیں کی جا سکتی، یہ عزت لیڈر ہونے کی خود بخود اختیار نہیں کی جا سکتی۔ اس کے لیے اس نے ہارون کاہن کی ایگزامپل دی ہے۔ ہارون کاہن جو لیڈر بنا، بنی اسرائیل قوم کا کاہن بنا، کس طرح سے بنا، اور پھر اس نے جا کے موسیٰ کی بابت بھی کہا کہ موسیٰ لیڈر کیسے بنا۔ اور پھر جب ہم پڑھتے ہیں عبرانیوں 11ویں باب میں، وہاں پوری ایک لسٹ ہے، اور بعد میں بیان کرتا ہے گواہوں کا ایسا بڑا بادل ہمیں گھیرے ہوئے ہے، اور وہ ایمان کی بات ساتھ بیان کرتا ہے، ایمان کی۔ تو لیڈر ہوتے ہوئے ہمیں سب سے پہلے ایمان دیکھنا ہے، ہم کس جگہ پر کھڑے ہیں، کیا ایمان ہے ہمارا، کیا ہم ایمان سے قبول کرتے ہیں، کیا ہم ایمان سے آگے بڑھتے ہیں۔ تو اس لیے یہاں ہمیں اس بات کی یہ بات فقیوں فریسیوں نے یسوع مسیح سے بھی پوچھی کہ یہ جو کام تو کر رہا ہے، معجزات کر رہا ہے، کلام سنا رہا ہے، یہ کس اختیار سے کر رہا ہے، کس ادارے سے تجھے سرٹیفکیٹ ملا ہے یا ڈگری کی ہے۔ فقیوں فریسیوں نے بھی یسوع مسیح سے پوچھا یہ کس اختیار سے۔ کئی دفعہ ہم بے اختیار ہو کر کام کرتے ہیں، ہمارے پاس اختیار نہیں ہوتا، بلکہ ہم روحوں کو برباد کرنے میں لگے ہوتے ہیں، تعلیم نہیں ہوتی، ہم بیان نہیں کر سکتے، بیان کیا کرنا ہے۔ تو جب ہم اس طرح سے کریں گے تو ہمیں کوئی لیڈر نہ خود ہے نہ لیڈر پیدا کر سکتے ہیں۔ ہمیں لیڈر بننا ہے، تو اگر ہم یہاں آئے ہیں تو ہماری سوچ کیا ہے، ہماری ویژن کیا ہے، کیا ہم چاہتے ہیں اپنی قوم کا درد رکھتے ہیں۔ مجھے اس بات کے لیے تکلیف ہوتی ہے کہ نہ ہماری قوم کا کوئی سیاسی لیڈر ہے جو اس بات میں اختیار رکھتا ہے، اور روحانی لیڈر خدا نے بے شمار کھڑے کیے ہوئے ہیں، لیکن وہ یا تو جو کلیسیا کے یوتھ ہے وہ قابو نہیں آتی، یا وہ شوق، یار ان کو تھوڑا کم کرنا۔ میں بھی کہہ رہا تھا میرے ساتھ ساتھ کوئی بول رہا ہے، پتہ نہیں کون بول رہا ہے، اب ٹھیک ہے۔ تو وہ جو خطبہ نہیں تھا تو واضح جا رہی سی، اوکے، میری بات سمجھ آ رہی ہے نا آپ کو؟ سادہ سمپل سی بات ہے۔ کبھی آپ نے خواب دیکھا لیڈر ہونے کا، یا یہی کہا کہ بس لیڈر جو روحانی لیڈر ہے وہ لیڈر ہے، میں کچھ نہیں کہہ سکتا، یا میری سوچ کچھ نہیں ہے۔ آپ نے جدعون کے بارے میں سنا، وہ ایک لیڈر تھا، اور اس کے بعد موسیٰ کے بارے میں لیڈر، اس کی کب اسٹڈی کی۔ دیکھیں اگر آپ لیڈر چاہتے ہیں، پہلی بات آپ رویا مانگے، ویژن مانگے، خیال مانگے، بائبل کے ساتھ لپٹ جائیں، خداوند کے کلام کو پڑھنا شروع کریں۔ ایک واز پالوس رسول کی آئی تھی، پالوس رسول نے کس طرح دکھ اٹھائے، کبھی ہم نے ان کو اسٹڈی کیا؟ یہ جتنے بھی ہم بائبل مقدس کے سورما اور ہیرو دیکھتے ہیں، انہوں نے وہ دکھ کے کڑائے میں سے بھی گزرے ہیں، تو ہمیں بھی دکھ کے کڑائے میں سے گزرنا ہے، لیڈر بننا ہے، قوم کا لیڈر بننا ہے، چرچز کا لیڈر بننا ہے۔ کچھ اگر آپ نہیں اٹھیں گے تو پھر کون اٹھے گا؟ اس لیے مرد آستر سے بھی آپ واقف ہیں، وہ بھی قوم کی لیڈر ہے، دبورہ سے بھی واقف ہیں، بہنوں میں سے وہ بھی لیڈر ہے۔ تو میں اس بات کے لیے خوش، جب بہنیں اٹھتی ہیں خدمت میں تو میں سمجھتا ہوں کہ کام خداوند لے گا اب ان بہنوں کے وسیلہ سے۔ بیٹا نہیں بولو، اس کو الگ الگ کرو یہاں سے، انہیں بتائیں یہ کرونا ہے، تھوڑا دور دور اٹھائیں۔ چلو پیچھے۔ یسوع مسیح، ہم زیادہ یسوع مسیح پہ فوکس کرتے ہیں، یسوع مسیح لیڈر ہے، تو یسوع مسیح لیڈر ہیں، تو یسوع مسیح لیڈر ہوتے ہوئے کن لوگوں کے پاس گئے خدمت کے لیے، کن لوگوں کے پاس بھیجے گئے، کن کے پاس گئے یسوع مسیح جی؟ لوکا 15 کی آیت پڑھتے ہیں، پہلی آیت پڑھتے ہیں جی، پہلی آیت سے لوکا 15 میں کیا لکھا ہے؟ اگر کوئی بائبل مقدس کھولتا ہے اور پڑھتے تو بڑی مہربانی۔ اب دیکھیں ہمیں لیڈر بننے کے لیے کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے ہم چاہتے ہیں کہ کوئی اچھی فیملی ہو، ادھر جائیں، ادھر سیوا ہو، خدمت ہو، یہ ہماری لیڈرشپ ہے۔
نہیں، ایسی لیڈرشپ نہیں چاہیے. کیا لکھا ہے جی پہلی آیت میں؟ پہلی بات، یسوع مسیح کھوئی ہوئی بھیڑ کو ڈھونڈنے کے لیے آئے. کیا لکھا ہے جی؟ سب مصول لینے والوں اور گناہ گاروں اور اس کے پہلی بات، یسوع مسیح لیڈر ہوتے ہوئے کن کے پاس گئے؟ مصول لینے والوں کو، جو رومی ان کو ریجیکٹڈ کرتے تھے کہ یہ جو فقی فریسی تھے کہ یہ مصول لینے والے جو رومیوں کے ٹھیکیدار ہیں یا رومیوں کے ساتھ ان کی خدمت کرتے ہیں، یہ ٹھیک لوگ نہیں ہیں. اور وہ دنیا سے، وہ اس قوم سے رد کیے ہوئے لوگ ہیں مصول لینے والے. اور گناہ گار لوگ بھی یہ بھی رد کیے ہوئے لوگ ہیں. اور آگے بھی ہیں، گناہ گاروں کے پاس آتے تھے تاکہ اس کی باتیں سنیں، اور فریسی اور فقیہ بڑبڑا کر کہنے لگے کہ یہ آدمی گناہ گاروں سے ملتا اور ان کے ساتھ کھانا کھاتا ہے، رفاقت رکھتا ہے. تھینک یو. بیٹھیں. یہاں فقیہ فریسی کہہ رہے ہیں اس کے شاگردوں کو، یسوع مسیح کے شاگردوں کو، کہ تیرا لیڈر کیسا ہے؟ یہ کن کے ساتھ ان کا بیٹھنا ہے؟ وہ مصول لینے والوں کے ساتھ. نبی ہے وہ، تو اسے تو مطلب ہے کہ پاک لوگوں سے ملنا ہے. لیکن یہ کن کے ساتھ مل رہا ہے؟ مصول لینے والوں کے ساتھ، شرابیوں کے ساتھ، نشیوں کے ساتھ، گناہ گاروں کے ساتھ، اور ان سب کے ساتھ کھا پی رہا ہے. تو یہ کیسا لیڈر ہے؟ آپ کو ایسا لیڈر پسند ہے؟ آپ کو ایسا لیڈر پسند ہے؟ مجھے ایسا لیڈر پسند ہے جو بھٹوں پر جائے، جو ان ضرورت مند لوگوں کے پاس جائے. اگر وہ کچھ بھی پاس نہیں ہے تو ان کو خدا کا کلام جو زندگی بخشتا ہے وہ ان کو دے. تو کیا ہم نے کبھی ایسا اپنے آپ میں سوچا، خیال کیا کہ میں خدا تو مجھے لیڈر بنا تو میں پھر ویکھی کی کرتا؟ نہیں، ہمیں اپنی قوم کے ان لوگوں میں جانے کی ضرورت ہے جسے کوئی نہیں پوچھتا. تو اگر ہم کہیں نہیں ہم بنے بنائے پہ چلے جائیں گے، لیڈر ہونے کے لیے ہمیں ان غریب لوگوں کے پاس جانے کی ضرورت ہے جو یسوع مسیح سے دور ہیں. اور یہاں پہ یسوع مسیح نے 2-3 ایگزامپل دی ہوئی ہیں. میں 2-3 ایگزامپل کو تو نہیں کھولوں گا، لیکن وہاں لکھا ہے ایک سکہ گم ہو گیا ہے. وہ کس طرح سے وہ عورت ڈھونڈتی ہے. اور اس کے بعد لکھا ہے ایک بیٹا کھو گیا تھا. تو ہم ان کے پاس جائیں جو کھوئے ہوئے ہیں. لیڈر کا کام کیا ہے؟ اور کلام میں لکھا ہے کہ جب ایک ایگزامپل دی یسوع مسیح نے کہ ایک شخص کے پاس کتنی بھیڑیں ہیں؟ 99 اور اودے وچوں 100 اودے وچوں ایک گواچ جاندی ہے. 100 بھیڑ اور ان میں سے ایک گم ہوگی، باقی کتنی رہی؟ 99. تو اس نے کہا چلو کوئی گل نہیں، گواچ گئی دیکھا ہے چلے گواچ گئی ہے نا تو کوئی گل نہیں، میرے کو بہت سا گیا. ایسے ہوا نو. خداوند نے کہا اس نے 99 کو چھوڑ کے 99 کو چھوڑ کے ایک کے پیچھے چلے گیا. آپ میں سے بہترین لیڈر وہ بن سکتا ہے جو ایک کی فکر کرے. تو جب ہم فکر نہیں کریں گے تو ہم لیڈر نہیں ہیں. اس لیے میرے ذریعہ تعلیم لیڈر ہونے کے لیے ہمیں بہت ساری تعلیم کی ضرورت ہے بائبل مقدس کی. اگر ہم لیڈر ہونا چاہتے ہیں تو لیڈر ہونے کے لیے ہمیں پہلی بات یہ کہوں گا کہ موسیٰ کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے، یشوع کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. یشوع موسیٰ کا خادم تھا. یشوع موسیٰ کا خادم تھا. اور کلام میں لکھا ہے جب اسی طرح الیشا کس کا خادم تھا؟ یہ ایلیا کا. ایلیا کا خادم کون تھا؟ الیشا تھا. تو اگر ہم کسی لیڈر کے ساتھ نہیں چلتے یا کسی کو اپنا لیڈر نہیں مانتے تو پھر ہم لیڈر نہیں بن سکتے. ہمیں خداوند کے کلام سے ان کو جو ہم پڑھتے ہیں، اگر ہم خدا کا کلام نہیں پڑھتے تو ہمیں لیڈروں کی پہچان نہیں ہے یا ہمیں لیڈروں کی سمجھ نہیں کون کون سے لیڈر ہیں. جیسے پطرس کا ذکر کیا گیا، پالوس کا ذکر کیا گیا. مہربانی اگر ہم خدا کے کلام کو سنجیدگی سے لیتے ہیں پھر ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں خدا کے ان سورموں کو، خدا کے ان ہیرو کو، خدا کے ان لیڈرز کو اسٹڈی کرنا ہے، پڑھنا ہے. خدا کے کلام سے پڑھیں گے پھر ہمیں سمجھ آئے گی کہ لیڈر ہے کیا. اور ہمیں اگر لیڈر چنا گیا ہے یا ہمارا چناؤ کیا گیا ہے تو ابھی تو مجھے نظر نہیں آ رہا کہ آپ کوئی یہ بات سوچ کے بیٹھا ہو کہ میں لیڈرشپ سننا چاہ رہا ہوں یا مجھے لیڈر بننا ہے. ابھی تک تو مجھے نظر نہیں کوئی آ رہا. اگر آپ
लीडर बनने के लिए आए हैं, लीडर की तालीम सुनने के लिए आए हैं, तो फिर हमारे अंदर ये तालीम होनी बहुत ज़रूरी है। तालीम की चंद बातें मैं आपसे करूँगा। पहली बात, खुदावंद यीशु मसीह ने ये कहा, तू अपने सारे दिल, अपनी सारी जान से और अपनी सारी ताकत से और अपनी सारी अक्ल से क्या कर, खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रख। पहला स्टेप ये है जब हम लीडर बनने के लिए आते हैं, या ये ख्वाहिश रखते हैं कि हमें भी कोई पूछे, हमें भी काम दे। देखिए, वो भाई को कॉर्नर पे बिठाया है, काहे के लिए? कोरोना की सफाई के लिए, के हाथों से सफाई है। वो लीडर है, वो किसी को भी उस जब तक हाथ साफ नहीं करे कोई अंदर नहीं आने देगा, ये लीडर है। तो जब यहाँ से हम काम शुरू करेंगे, दरिया बिछाना लीडरशिप में आता है। तो अगर हम ये कहें नहीं, असी तो लीडर है गया, असी तो खड़ोते रहे हैं, असी तो कुर्सी चाहिए, नहीं, लीडर बनने के लिए हमें यहाँ से ऊपर आना है। और मैं हमेशा दो अल्फाज कहता हूँ आर्मी में, एक डायरेक्ट ऑफिसर होता है फौज में, और एक डेकर ऑफिसर होता है। डायरेक्ट ऑफिसर जो घर से अफसर होके आता है, घर से अफसर बन के आता है, और वो दूसरा डेकर ऑफिसर जो जिसने ये खड़ा है ना, ये डेक है, डेक है, फर्श है, इस पे पोछियां मारते हुए ऊपर आना है। तो अगर हम ये कहें मेरे सानू कुर्सी नहीं देती, सानू प्रोटोकॉल नहीं मिला, तो ये लीडर की क्वालिटी नहीं है। लीडर को नीचे से ऊपर हमने आना है। तो लीडर कहाँ से आएंगे? जैसे मैंने पहले कहा, ना ऊपर से आएंगे ना इधर उधर से आएंगे, आप में लीडर बैठे हुए हैं। ये लास्ट पे 3 नौजवान जो 4 हैं, ये लीडर है, क्योंकि वो आपस में बता रहे एक दूसरे को, तू लीडर है कि तू लीडर है, ये लीडर है। तो हमें लीडर बनने के लिए यहाँ बुलाया गया है, लीडर की तालीम देने के लिए बुलाया गया। तो क्या तालीम होनी चाहिए हमारे पास? पहली बात मैंने ये कही, और दूसरी बात, हमें यीशु मसीह की तालीम पर गौर ख़ास करना है। मेहरबानी करके अगर हम यीशु मसीह की तालीम पर अपनी आंखें लगाए रखें, तो फिर यशुआ को जो कुछ कहा गया वो मुझे भी और आपको भी कहा गया है, दिलेर हो, खौफ ना खा, मैं तेरे साथ हूँ। तो यशुआ को जब खुदा ने कहा कि मूसा के बाद अब तेरी जिम्मेदारी में कौम बनी इसराइल है, तो फिर ये आपने देखना है कि अगर आपकी जिम्मेदारी में कलीसिया दे दी जाए तो आप क्या करेंगे? छोड़कर भाग जाएंगे या कि पूरा टाइम देंगे चर्च को, कलीसिया को, जिंदगियों को? और इसके बाद हमने जानना है कि लीडर होते हुए इशारबानी क्या है, इशारबानी क्या है, इसको हम क्यों लेते हैं? और हमने जानना है यीशु मसीह का तजस्सुम होना, यीशु मसीह की वलादत क्या है, यीशु मसीह का जो बपतिस्मा वो क्या है। यीशु मसीह की दौरान खिदमत जब सूरत चेंज हो जाती है, जलाली हो जाती है, तो वहाँ 3 शागिर्द उसके करीब थे, पतरस, यूहन्ना, याकूब, और वो ये सारा मंजर देख रहे थे। तो जब आप खुदावंद की हुजूरी में जाएंगे तो आप भी खुदा का ये मंजर देखेंगे। तो हमें इस बात के लिए भी देखना है यीशु मसीह की आजमाइश क्यों हुई, इसको भी हमने जानना है। ये जब हम इन बातों की स्टडी करेंगे, इन बातों को पे हम तालीम हासिल करेंगे, तो फिर हमारे अंदर ये बात है यीशु मसीह की मौजज़ात क्या है, क्यों है, कैसे मौजज़ात, यीशु मसीह की तालीमात क्या है, यीशु मसीह के गत समरीज में जाना क्या है, यीशु मसीह का दुख उठाना क्या है, यीशु मसीह पर जो मुकदमात चल रहे थे पिलातुस के सामने, हेरोदिस के सामने, ये क्या है, हमें इनको स्टडी करना है। यीशु मसीह ठट्ठों में क्यों डाया जाता है? अगर हम लीडर नहीं बनेंगे तो फिर यीशु मसीह ठट्ठों में आज भी डाया जाएगा। इसलिए और क्या है कि यीशु मसीह का कोड़े खाना क्या है, और यीशु मसीह का सलीब, ये सलीब क्या है, यीशु मसीह की मौत क्या है, और यीशु मसीह की क़यामत क्या है, यीशु मसीह का असौत फरमाना क्या है। मैं उस लीडर की बात कर रहा हूँ जिसकी बाबत हमने दो मरतबा नाम सुना। यीशु मसीह लीडर है। तो जब हम लीडर को देखेंगे, जब एलिशा को पता चला कि मेरा उस्ताद मुझसे जुदा होने वाला है, तो उसने उसके दोस्तों ने, नबियों ने, इर्द गिर्द के लोगों ने कहा, तुझे पता तेरा उस्ताद आज तुझे से जुदा हो जाएगा? उसने कहा मुझे पता है, उसने कहा मुझे पता है, लेकिन लिखा है कि उसने उसका पीछा ना छोड़ा, एलिशा का पीछा ना छोड़ा, बल्कि उसे कहा कि मुझे तेरी रूह का दुगना चाहिए।
तेरी रूह का दुगना चाहिए, तो फिर ही वो कामयाब लीडर होगा ना। तो ऐसा हुआ, उसने अपने उस्ताद को देखते रहा आखिरी वक्त तक, जब तक एलिया उस रथ पर जो आग के बगोले में आसमान पे गया, वो एलिशा उसे तकता रहा। और इब्रानी के खत 12वें बाब की दूसरी आयत में लिखा है, कामिल करने वाले खुदावंद यीशु मसीह को तकते रहो। तो अगर हम और फिर लिखा ईमाल की किताब पहले बाब की 8वें आयत में, जहां फरिश्ते 2 फरिश्ते आए और उन्होंने कहा, ए गलीली मर्दो, यही यीशु जो तुम्हारे सामने से आसमान पर उठा लिया गया है और ये फिर वापस आएगा। और मैं ये कहूंगा, जब उन्होंने उस यीशु मसीह को जाते देखा और वो ही बरकत, यीशु मसीह की बरकत उन 12 शागिर्दों पर ज़ाहिर हुई, नाज़िल हुई। और लिखा है कि जब रूह कुद्दुस उन पर नाज़िल हुआ और वो उन नियमतों से और गैर ज़ुबानों से और रूह कुद्दुस की कुदरत से भर गए, और 12 लोगों ने जमीन पर की सल्तनतों को, जमीन पर की हुकूमतों को, जमीन पर की तमाम दुनिया का तख्ता ही उल्ट दिया। किसने? उस रूह कुद्दुस की कुव्वत और कुदरत ने, जो रसूलों को मिली। क्या आज मुझे और आपको वो कुव्वत मिली है कि हम इस तरह से जंगजू, अभी जंग की बात हो रही थी, हम इस तरह से इस जंग में जंप कर दें? सलीबी मौत क्या है और क़यामत क्या है, साउथ फरमाना क्या है और दूसरी आमद क्या है, और क्या ये सारी जो बातें मैंने बयान की ये खिदमत का हिस्सा है, ये लीडरशिप की बात है? अगर हमें इसमें से एक भी लेसन नहीं याद या नहीं आता, तो मैं नहीं कह सकता कि कोई कहे कि मैं लीडर हूँ। लीडर होने के लिए हमें मूसा की तरह, मूसा ने कितना वक्त सीखने में लगाया लीडरशिप सीखने के लिए? कितने साल की ट्रेनिंग थी मूसा की? ਤੁਸੀਂ क्या समझते हो केसर लगी हुई है, ठीक है। सानू को पूछे तो असं लीडरशिप में सवाल जवाब होते, तो सानू को पूछे तो असं चुप कर बह रहेंगे, सिर लाई जाओगे। 40 साल जी सर, 40 साल उसने, शुक्रिया जी मेरी आपने मदद की, 40 साल उसने महल में सीखने सिखाने पे लगा दिए। और खुदावंद ने क्यों सिखाया उसे? ताकि कौम बनी इसराइल का लीडर बने। और फिर जब 40 साल मदियान के इलाके में गया तो वहां भी सीखने के लिए भेजा गया। 80 साल उसने सीखने पे लीडर बनने के लिए लगा दिए। तो फिर जाके उसे वो कौम की बागडोर संभालने के लिए बुला लिया गया कि आ जा। और 40 साल उसके बियाबान में लग गए। 120 साल की सारी कष्ट में वो मुल्क कनान की तरफ लेके गया और खुद बाहर रह गया। ऐसा भी हो सकता है अगर हम सही ध्यानदारी से लीडरशिप नहीं करेंगे। ये ना समझिए कि हम खुदा के कलाम को सुन रहे हैं चेयर्स पे बैठ के, हमें प्रॉब्लम नहीं है। आज का कलाम आज आपको मुजरिम ठहराएगा, क्योंकि आपने जो लीडरशिप के बारे में सीखा है, अगर आप नहीं उसको लेके जाएंगे। मुझे बता दीजिएगा टाइम फर्स्ट के साथ, हाँ बेल दे दीजिएगा, नहीं मतलब ऐसे ही यस कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आपका कीमती वक्त है। मेरी बात आप समझ रहे हैं? आप जदाउन की जिंदगी को देख लीजिए, जदाउन की जिंदगी पर थोड़ी रिसर्च कीजिए, पढ़िए क़ज़ात की किताब 6 बाब 7वां बाब पढ़िए घर जाके। अगर आप नहीं पढ़ सकते तो कैसेट्स मिलती हैं आजकल, तो वो भी आपको स्टोरी बता सकती हैं। तो अच्छी बात है अगर आप पढ़ सकते हैं। तो जब जदाउन को खुदा के फरिश्ते ने कहा कि तू सूरमा है तो तू उठ और बनी इस्राएल की रिहाई के लिए काम कर, क्योंकि उन पे अमालनिकी और मदियानी और अहले मशरक चढ़ रहे थे और उनको हर मर्तबा उनकी खुराक, उनके माल मता छीन के ले जाते थे। और फिर उनको एक लीडर की जरूरत पड़ी, और वो उसने जल्दी से ये नहीं किया, ओहो मैं लीडर बन गया हूँ, मुझे दावत दी गई, हाँ जी दसो मैं की करना है, मैं लीडर हो गया, मैं हूँ टाई शाही ला ली है, कपड़े शपड़े। नहीं भाई, उसने कहा नहीं, ये काम मेरे से नहीं हो सकता।
یہ کام میں نہیں کر سکتا کیونکہ میں تو خود منسی کے قبیلے سے سب سے چھوٹا چھپا ہوا ہوں، میں ڈرپوک ہوں، مجھے نہیں یہ کچھ کرنا۔ اور یہی بات کس نے کہی؟ پالوس اور دانیل نے بھی، یرمیا نے یہ بات کہی، نہیں میں نہیں، لیکن خدا نے کہا تو اٹھ، میں تیرے ساتھ ہوں، گرانے کے لیے، ڈھانے کے لیے، تعمیر کرنے کے لیے اٹھ، میں تیرے ساتھ ہوں، میں نے تجھے تیری ماں کے پیٹ ہی سے خلق کیا اس لیے کہ تو لیڈر بنے۔ آپ لیڈر ہیں، لیکن آپ اگر اپنے آپ کو پیش نہ کریں تو جیسے آئے ہیں ویسے چلے جائیں گے اور خدا کا کلام مجرم ٹھہرائے گا۔ آپ اگر لیڈر چاہتے ہیں، ہم کئی دفعہ ہم بیٹھے باہر پادریوں کی، خادموں کی ایپ جوئی کرتے رہتے ہیں، وہ نہیں، یہ نہیں، وہ نہیں، یہ نہیں، تو آپ خود جمپ کریں۔ اگر ان سے کام نہیں ٹھیک ہو رہا تو آپ خود جمپ کریں، بھائی یہ کام ٹھیک نہیں تھا، یہ کام ایسے کرنا چاہیے۔ تو اس لیے ہمیں لیڈر چاہیے، ہمیں لیڈر چاہیے۔ یسوع مسیح نے کیا کہا؟ فصل تیار ہے، مزدور تھوڑے ہیں بھائیو۔ یہ تو بڑی بات ہے پاسٹر جان فروز صاحب کی، انہوں نے اور ان کے ساتھ پاسٹر ڈیوڈ کی، انہوں نے آپ کو لیڈر سیمینار میں مدعو کیا کہ آپ کچھ سیکھیں۔ فصل تیار ہے، ضرورت ہے، تو کیا آپ خیال کر سکتے ہیں کہ میں لیڈر بن سکتا ہوں کہ نہیں؟ کبھی آپ سوچ سکتے ہیں؟ کون یہ سوچ سکتا ہے کہ میں لیڈر بن سکتا ہوں؟ میرے اندر کوالٹی ہے، میں اگر سیکھنے کے لیے موقع ملے تو میں سیکھنے کے لیے بھی تیار ہوں۔ کوئی ہے آپ میں سے؟ بہن ہو، بھائی ہو، کوئی لیڈرشپ میں آنا چاہتا ہے کہ جو میں لیڈر بننے کے لیے تیار ہوں؟ جو لیڈر بنے ہوئے ہیں خدا نے ان کو بنایا ہے، بڑی برکت کی بات ہے۔ ابھی بیٹی نے ویلکم کہتے ہوئے کیا آیت بولی ہے؟ جو دو چند عزت کے لائق سمجھے جائیں، کیا ہے جی؟ ان کو عزت دی جائے نا۔ تو اس میں عزت بھی ہے اور عزت بعد میں، پہلے کیا ہے؟ پہلے بےزتی بھی ہے، اور یہ بےزتی میں خداوند معاف کرے۔ ہم اپنے لیڈر کو دیکھتے ہیں، کون سے لیڈر کو؟ یسوع مسیح کو۔ منہ پہ تھکوایا جانا، کوڑے کھانے، داڑھی چوائی جانی اور ان کی پیشاب چھین لینی، یہ تو کر دیا آپ نے۔ تو ہمیں ڈر لگتا ہے، اور کلام خدا میں لکھا ہوا ہے ایسا کبھی آپ کا مقابلہ نہیں ہوا گناہ کے ساتھ جس سے آپ کا خون بہا ہو۔ ہمیں گناہ کے ساتھ فائٹ کرنی ہے۔ تو جب تک آپ گناہ کے ساتھ سمجھوتا کر لو گے، ایگری کر لو گے، ٹھیک ہے، لذت ہو رہی ہے، لذت آ رہی ہے، خمیر میٹھا ہے، خمیر اچھا ہے، تو پھر آپ لیڈر بننے سے فارغ ہو۔ تو اگر آپ چاہتے ہو قوم کے لیے کچھ کرنے کے لیے تو موقع ہے۔ کیا خیال ہے؟ تیار ہو لیڈر بننے کے لیے؟ میں نے حوالہ نہیں کوئی پڑھوایا، بہت سارے حوالے میں اگر حوالہ بولتا تو میرا خیال ہے مجھے گھنٹہ دیر چاہیے۔ میں نے اس لیے زبانی ساری باتیں آپ سے کی ہیں۔ جدعون نے کیا کہا؟ لیڈر بننے کا تیار نہیں ہوا۔ اس نے کہا اگر خدا کی طرف سے ہے تو میں ایک تجربہ کروں گا۔ کیا تجربہ کیا اس نے کہا خداوند میں روئی باہر رکھتا ہوں، یعنی اور اس روئی کے اوپر تیری اوس گرے، ارد گرد اوس نہ گرے۔ آپ بھی تجربہ کریں، خداوند آج راجا کا تجربہ کریں۔ چلو مجھے کل پرسوں بتا دے گا پاسٹر داؤد بھی آیا کتنے لیڈر تیار ہوئے ہیں۔ آپ جا کے تجربہ کریں، نیند میں جائیں، بلکہ خواب دیکھنے کی کوشش کریں کہ خداوند تو مجھے خواب دے، رویا دے کہ میں اپنے خاندان کے لیڈر بن جاؤں، میں اپنے ایریے کا لیڈر بن جاؤں۔ کیا لیڈرشپ میرے اندر ہے؟ آپ کے اندر لیڈرشپ ہے؟ اگر ماں ہے تو وہ لیڈر نہیں ہے اپنے گھر میں؟ باجی کتنے بیٹھی ادھر آپ لیڈر ہے اپنے خاندان دی۔ تو اگر یہ بیٹیاں یہ بہنیں اگر لیڈر نہیں ہیں تو اپنے خاندانوں کو سنبھال نہیں پائیں گی تو کیا ہے؟ یہ لیڈر ہے میرے لیے، یہ لیڈر اپنے خاندان کے لیے۔ اگر ہم تعلیم تربیت یہ بچوں نے کہاں سے لی ہے؟ یہ لیڈر ہیں، اور ان کے ساتھ ان کے لیڈر ہیں، کھڑے ہو جی حاکم بھائی، یہ اور لیڈر ہیں، یہ لیڈر ہیں۔ ہم پتہ نہیں ہم سوچتے ہیں لیڈر پتہ کہاں سے آئیں گے، یہ لیڈر ہے اپنے خاندان کے۔ تو اگر یہ لیڈر ہیں، اچھے لیڈر ہیں، وفادار ذمہ دار لیڈر ہیں، تو آج خادم اس گھر سے پیدا ہوئے ہیں۔ شکریہ، بیٹھو جی۔ تو آپ جو مائیں ہیں یا باپ کا درجہ رکھتے ہیں
यहाँ बैठे हैं, अगर आप अपने बच्चों, आप चाहते हैं हम अच्छे लीडर, अच्छे माँ बाप बने, तो फिर आपके हाथों में लीडर तैयार होने चाहिए। क्या मूसा जब पैदा हुआ तो कितने माह छुपाए रखा? मूसा को उसके माँ बाप ने 3 मंथ छुपाए रखा। बच्चा खूबसूरत था, और फिर क्या हुआ? जब नहीं हिम्मत रही तो फिर वो दरिया में, फिर क्या हुआ? किसके हाथ लग गया? किसके हाथ लग गया? फरौन की। शाबाश, फरौन की बेटी। सुनिए जरा बात। ओ बेटा बात, बैठो जरा, मुझे पता है तू थक गया कलाम सुन के। अब क्या हुआ? किसके हाथों में चला गया वो मूसा? फरौन की बेटी के। तालीम पाई, जंगजू बना, तरबियत पाई, और जब उसका मौका आया उस सीट पर बैठने का, फरौन की सीट पर, उसकी तरबियत करने वाला कौन था पता है आपको? उसकी माँ। वो एज ए दाई उसको बुलाया गया, एज ए आया उसको बुलाया गया, और उसने उसको तालीम दी कि तू फरौन में से नहीं है, तू मिस्री नहीं है, तू इसराइली है। आज कोई माँ बाप अपने बेटे को ये तालीम दे कि तू यीशु मसीह का है, तो मैं समझता हूँ वो माँ लीडर है। क्योंकि लीडर माँ तैयार करेगी तो लीडर आएगा ना। और उसकी मूसा की माँ ने कहा कि तू इसराइल से, और लिखा है इब्रानियों के खत में 11वें बाब में क्या लिखा है जी? उसने बड़े होकर फरौन की बेटी का बेटा बनने से इनकार कर दिया, और उसने कहा मैं कौम बनी इसराइल, खुदा की कौम के साथ बदसलूकी को बर्दाश्त करना ज्यादा इज्जत दूंगा। जब हमारे माँ बाप लीडर पैदा करने वाले नहीं है, लीडर तैयार करने वाले नहीं है, जब हमारे पास बाल लीडर नहीं पैदा करेंगे, जब हमारे लीडर खुद लीडर नहीं पैदा करेंगे, वो कहेंगे नहीं अगर मैं तो कुर्सी तो उठ गया तो क्या होएगा? मेरा चंदा भी जाएगा, मेरी हेलो हाई भी जाएगी, तो वही कुछ नहीं जाएगा। खुदा आपको, मैं ये यीशु मसीह की जलाल के लिए, पापा जी बैठे हैं सामने, लीडर तैयार करते हैं, और लीडरों को कमाल तरह की तैयारी देते हैं, और बेशुमार पूरे पाकिस्तान में लीडर घूम रहे हैं इनके, और ये वो दरख्त लगा के बैठे हुए हैं, छाँव ही छाँव, फ्रूट ही फ्रूट। आप भी माँ बाप होते, लीडर बने, और मेहरबानी करके जी। कितना टाइम रह गया पाजी? 10 मिनट रह गए। अब देखते हैं, लास्ट 10 मिनट रह गए हैं, 10 मिनट रह गए जी। अभी आपके पास मौका है कि 10 मिनट में अपना फैसला करें। 3-4 मिनट की आंखें बंद करें, आंखें बंद करें जरा। मैं आपके पास आ रहा हूँ लीडर देखने के लिए। खुदा ने बरकत दी हुई है कि लीडर देखने की। आप आंखें बंद करें और अपने आप पर देखें कि क्या मैं लीडर हूँ, माँ या बाप या बेटी या बेटा, नौजवान जो भी है। अगर आप देखें क्या मैं लीडर हूँ, माँ बाप होते हुए, बाप होते हुए, माँ होते हुए, क्या लीडरशिप मेरे हाथ में है? क्या मैं अपने हाथ, मुझे जो बरकत मिली है औलाद की, क्या मैं इनको लीडर तैयारी दे सकता हूँ? अगर आप इस बात को समझते हैं तो आप अपने कदमों पर खड़े हों, ताकि मैं उनके लिए दुआ करूं, और बाबा जी भी उनके लिए मेरे साथ दुआ करेंगे, ताकि वो लीडर बने और इस जिम्मेदारी को लें। तारीफ हो। आंखें बंद करते हुए खड़े हो जाएं। अगर आप समझते हैं कि मुझे लीडरशिप चाहिए, अच्छी माँ जो है वो अच्छी लीडर है, अच्छा बाप जो है वो बेहतरीन लीडर है, हम खड़े हो सकते हैं ताकि हम उनके लिए दुआ करें। मेहरबानी करके अगर आप समझते हैं कि मेरे पास लीडरशिप है, देखें ये वक्त ज़ाया ना करें। लिखा है कलाम में, वक्त को गनीमत जाने। अगर आप लीडर बनना चाहते हैं, तैयार हैं, और आपका खानदान महफूज होगा, आप खुद महफूज होंगे, क्योंकि खुदावंद ने खुद इस लीडरशिप को आपके हैंड ओवर कर दिया है, आपको लीडर बनाया। पहला लीडर खानदान में, फिर कलीसियाओं में, फिर मुल्क में भी आप MNA, MPA, वजीर बन सकते हैं। ये कहीं नहीं लिखा कि आप नहीं बन सकते। हाँ, हम मिनिस्टर भी बन सकते हैं, वजीर आजम नहीं बन सकते, वजीर आला नहीं बन सकते। और इस बात के लिए दुआ करें, ये भी सारा जो जाल हमारे ऊपर टूट जाए, हम इस मुल्क में हर तरह से हर ओहदे पर फायज हो सकते हैं, अगर हमारे पास तालीम है, अगर हमारे पास लीडरशिप है। हम दुआ करते हैं। बाबा जी मेरे साथ आइएगा, हम दुआ करेंगे इन जिंदगियों के लिए जो जिंदगियां खड़ी हैं, और हम खुदावंद के हुजूर इनको लाएं। तारीफ हो, हमद हो, शुक्र हो।
यीशु मसीह के नाम की कुदरत इस बेटी के लिए खुदावंद जो तेरे हजूर खड़ी है, यीशु के नाम में तेरे खुदावंद रूह कुद्दुस को हासिल करे ताकि ये लीडरशिप इसे मिल जाए। यीशु मसीह के नाम में ये लीडरशिप इसे मिल जाए, यीशु मसीह के नाम में तारीफ हो, यीशु मसीह के नाम में। हम लोग आगे हो, आगे आंखें बंद करो, आप भी छोटे बच्चे इतने देखो भीतर। यीशु मसीह नासरी के नाम की कुदरत, यीशु मसीह नासरी के नाम की कुदरत, यीशु मसीह ना। एक इंतजामिया आई जहाँ साथ में खड़ा हो, अगर कोई बेटी गिर जाती है उसको संभाले। तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो, यीशु मसीह नासरी के नाम की कुदरत, यीशु मसीह नासरी के नाम की। थोड़ा किताब के पीछे जो शाबाश, यीशु मसीह नासरी के नाम में हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह नासरी के नाम की कुदरत, यीशु मसीह नासरी के नाम की कुदरत, यीशु मसीह नासरी के नाम की कुदरत, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में हालेलुया। तारीफ हो, तारीफ हो, यीशु के नाम में तारीफ हो। यस 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 यस, तारीफ हो यीशु मसीह नासरी के नाम में। खुदावंद लीडर बनाता है और लीडरशिप देती है यीशु मसीह के नाम में। खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम की कुदरत इन्हें छुए यीशु मसीह नासरी के नाम में। आप आज खड़े हो दुआ के लिए दोस्तों, आगे जाएं तरफ चेयर्स में, उनके लिए दुआ करें। आप हमारे साथ हैं, खिदमत के लिए आए हैं। शाबाश, खुदावंद आसमान बाप तेरा शुक्र, लीडरशिप को कायम रखने के लिए तेरा शुक्र, तेरी बरकत दे तेरे बंदा पे। खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम की कुदरत जिंदगियों को तब्दील कर देती है यीशु के नाम में। हम बहुतों को तेरे पास लाए, तेरा शुक्र नौजवान लीडर के लिए। खुदावंद तेरी अंजील की खिदमत खुदावंद जुर्रत के साथ बयान करना है, तेरी कुव्वत, तेरी कुदरत रहे। बाकी के लिए शुक्रगुजार हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम की कुव्वत और कुदरत आज छुए। हालेलुया, तारीफ हो। खुदावंद आज हम इस लीडरशिप को लेते हैं कि ये बेटी जो तेरे हजूर खुदावंद खिदमत में है, इससे खुदावंद तूने बरकत दी है। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ हो। प्यारी बहन के लिए तेरा शुक्र, तेरी तारीफ हो। प्यारे भाई के लिए तूने इन्हें खिदमत दे रखी है, शुक्रगुजार हूँ। और यीशु मसीह के नाम में बहुत सारों को तेरे पास लाए। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ हो, तेरी कुव्वत, तेरी कुदरत यीशु मसीह नासरी के नाम में। बेटी के लिए चाहता हूँ यीशु मसीह तूने इसे लीडर मुकर किया, इस भाई को तूने खुदा लीडर मुकर किया, नौजवान को लीडर